नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि सेप्टेम्बर मास 29 तारिख सोमवार। चलंतु आजिर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करिबा को आपण माननकु अनुरोध। चलंतु संपूर्ण खबर जानिबा। नंबर 1 रे रहिछि एआई जगिबा मंडप। एथर भीड़ को आखि आगरे रखी लोकंक सुरक्षा चोरी डकायती रोकिबा को मंडप रे लागिबो एआई कैमेरा। 48 वर्ष रे पाद देइछि शहीद नगर पूजा मंडप। सबुथर भली चलित वर्ष एक नियारा थीम रखिछि एही पूजा कमिटी। एथर भीड़ को आखि आगरे रखी लोकंक सुरक्षा चोरी डकायती रोकिबा को मंडप रे लागिबो एआई कैमेरा। नंबर 2 रे रहिछि ओडिसा रे नाही बन्या स्थिति। कौनसी स्थान रे कि कौनसी नदी रे बन्या भय नाही एकथा कही राज्यवासी को आश्वस्त करिसंती जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाड़ी। से कहिसंती वर्षार प्रभाव कमिछि। गतकाली केवल 3टी ब्लॉक सदर महकुमा रे 50 मिलीमीटर वर्षा होइछि। समस्त नदी विपद संकेत तले। मुंडनी रे भी पानी कमुछि। किछि दिन रे स्वाभाविक होई जिवो। महानदीर शाखा नदी रे भी पानी कमिवो। सेथि पई डरिबार किछि नाही। नंबर 3 रे रहिछि मोदीक ओडिसा गस्त को नै राजनीति। कांग्रेस नेत्री सोनालीक बयान को नै बीजेपी रो काउंटर। प्रधानमंत्रीक बारंबार ओडिसा गस्त उपरे कांग्रेस नेत्री सोनालीक बयान को नै बीजेपी महिला मोर्चा सभापति डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वाल कड़ा प्रतिक्रिया रखिछंती। कहिछंती कोइला को जेते धोइले भी सी कला रहिबो। प्रधानमंत्री बाबद अति निम्न मंतव्य देइछि कांग्रेस। प्रधानमंत्री को कटाक्ष करिबा तथा छोट देखाइबा को चेष्टा करिछि कांग्रेस। भारतवासी एहा को क्षमा देबे नाही। पूर्वरु पीएम को मा नारे मध्य अभद्र मंतव्य देइथिला कांग्रेस। नंबर 4 रे रहिछि चयनकर्ता टीम रे प्रज्ञान ओझा। भारतीय क्रिकेट टीम रो पूर्वतन क्रिकेटर आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा एबे चयन समिति रे शामिल होइछंती। बीसीसीआई रो वार्षिक साधारण बैठक रे एहा भी निष्पत्ति निया जाइछि कि कौनसी अंडर 16 खेलाड़ी से पर्यंत आईपीएल खेली परिबे नाही जे पर्यंत से राज्य पई कौनसी रणजी टीम रा प्रतिनिधित्व न करिसंती। नंबर 5 रे रहिछि ओटीटी परीक्षा देले गणशिक्षा मंत्रीक स्त्री और विधायकक स्त्री। नवरंगपुर जिल्ला रे शनिवार ओटीटी परीक्षा होइछि। एठारे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक स्त्री चैती गंड और नवरंगपुर विधायक गौरी शंकर माझीक स्त्री तरुणी माझी परीक्षा देइछंती। चैती उमरकोट ब्लॉक डंगरीगुड़ा यूभी 3 स्कूल ले शिक्षकता करुथिबा बेले तरुणी माझी नंदाहांडी जेटुगुड़ा स्कूल ले शिक्षकता करुछंती। तबे दुहे ओडिशा सरकारक नियम अनुसार निज निज केंद्र रे ओटीटी परीक्षा देइछंती। नंबर 6 रे रहिछि श्रीमयी मिश्रक नेपोटिज्म पोस्ट। राजनीति रे योग्यता और प्रतिभा को अणदेखा व्यक्तिगत संपर्क को अग्राधिकार दिया जाउथिबा आनिले अभियोग। श्रीमयी कहिछंती नेपोटिज्म अर्थात स्वजन पोषण एक एभली सामाजिक और राजनैतिक अभ्यास जहाँ योग्यता और प्रतिभा को अणदेखा करी आत्मीयता बंधुत्व बा व्यक्तिगत संपर्क को अग्राधिकार दिए। यह समाजर अनेक क्षेत्र में यथा राजनीति शिक्षा चाकरी और कला जगत रे प्रकृत हकदार को सुजोग वंचित करिछि। नंबर 7 रे रहिछि सरकारी बासभवन रे पसी बीडीओ को माड़। सुवर्णपुर जिल्लार उलुंडा बीडीओ सरकारी बासभवन रे शनिवार केते जण व्यक्ति पसी तांको माड़ मारिथिबा थाना रे अभियोग होइछि। प्रकाश जे अपराह्न प्राय 5:30 समय रे बीडीओ चिन्मय महानंद सरकारी बासभवन रे थिले। हठात 6टारू 7 जण व्यक्ति पसी आसी बीडीओ को डाकिथिले। बीडीओ घरु बाहरी आसी कोन हैला बोली पचारिथिले, किंतु हठात संपृक्त व्यक्ति माने तांको निस्तुक माड़ मारी लहुलुहाण करिदेबा सह 2टी मोबाइल लुटी नै फेरार होई जाइथिले। ए नै अभियोग आधार रे पुलिस तनाघना आरंभ करिछि। नंबर 8 रे रहिछि ब्रिज कड़रू बाली उठाण मना। राज्यर विभिन्न स्थान रे नदी उपरे निर्माण होइथिबा ब्रिज दबिबा खबर सरकारक चिंता बढ़ाई देइछि। कारण विपद संकुल अवस्था रे रहिछि राज्यर अनेक पोल। अनुसंधानरु जणा पड़िछि पोल कड़रू बाली खनन मुख्य कारण। आउ एहा जणा पड़िबा परे ब्रिज और जातीय राजपथ कड़रू बाली न उठाइबा को प्रत्येक जिलापाल को चिठी लिखिछंती ग्राम्य उन्नयन विभाग सचिव। नंबर 9 रे रहिछि स्वच्छता पई एमओयू। राज्यर अन्य सहर गुडी को स्वच्छतार मंत्र देव भुवनेश्वर। एने स्वाक्षरित होइछि एमओयू। आवर्जना मुक्त सहर पई एही अभियान आरंभ करा जाइछि। एने अन्य 5टी सहर सह मिसी रोड मैप प्रस्तुत करिछि भुवनेश्वर। राज्यर 5टी सहर को स्वच्छतार पाठ पढ़ाइबो भुवनेश्वर। केन्द्रापड़ा देवगढ़ जोड़ा पटामुंडाई बरगढ़ सह एमओयू स्वाक्षर करिछि भुवनेश्वर महानगर निगम। नंबर 10 रे रहिछि 3 माओवादी निपात। सीमांत छत्तीसगढ़ कांकेर जिल्ला रे पुणी नक्सल पुलिस मुहामुही होइछथि। एही एनकाउंटर
ଜଣେ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ସମେତ 3 ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରହିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ନମ୍ବର 11ରେ ରହିଛି ଚାଉଳ ଗୋଦାମରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ପାର୍କ ସାହିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାର୍କ ସାହିରେ ଥିବା ଏକ ଚାଉଳ ଗୋଦାମରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12ରେ ରହିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଲା ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଘର। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଅପରେସନ ପ୍ରହାର। ଶନିବାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସାଲିଆ ସାହିର ନୀଳଚକ୍ର ନଗର ବସ୍ତିରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 5000 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ 16000 ଲିଟର ବୋଚ ଜବତ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ପୁଣି ଥରେ ବିଭାଗ ସାଲିଆ ସାହିର ପଣ୍ଡାନଗରରେ ଥିବା ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 13ରେ ରହିଛି ବିହାର ସହ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ନୂଆପଡ଼ା ଦଖଲ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନେଇ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ହେବୁ। ନମ୍ବର 14ରେ ରହିଛି ଗିରଫ ହେଲେ ରସିକିଆ ଓଡ଼ିଆ ବାବା। ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓରଫ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଗିରଫ। ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ପିଜିଡିଏମ୍ କରାଇବାକୁ କହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲା ଶୋଷଣ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15ରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କହି ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଲେ। ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ କରିଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସେ କହିଥିଲେ କି ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଶ ଭିତରେ ପଶି କେହି ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ, ଯେପରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 16ରେ ରହିଛି ଲଦାଖ ହିଂସା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 80 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହିଂସା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17ରେ ରହିଛି ଚାଇନାକୁ ଧୋକା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ କାଠ ବାକ୍ସରେ ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମେରିକାର ସହଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଇନାର ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18ରେ ରହିଛି ନୂଆ ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁ ଦେଶ। ପୁଣି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏକ ଭାଇରସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ। କରୋନା ପରେ ଆଉ ଏକ ଭାଇରସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଟିକା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମୟ ସହିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରସର ବିକଶିତ ପ୍ରକୃତି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରହିଛି। କୋଭିଡ-19ର ନିକଟରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା XFG ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି। ନମ୍ବର 19ରେ ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଓବାମା। ବିଶ୍ୱର 80% ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା। ସେମାନେ ପିରାମିଡ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରଖନ୍ତି ବୋଲି 64 ବର୍ଷୀୟ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଶୁକ୍ରବାର ଲଣ୍ଡନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଐତିହାସିକ ଡେଭିଡ ଓଲୁସୋଗାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସୈନ୍ୟ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର 1 ମାସ ପରେ ଓବାମାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଓବାମାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନମ୍ବର 20ରେ ରହିଛି ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ବୁଆଲୁଇ। ରବିବାର ଦିନ ଭିଏତନାମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଇଫୁନ ବୁଆଲୁଇର ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଝଡ଼ଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଭିଏତନାମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳଭାଗ
ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 133 କିଲୋମିଟର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଝଡ଼ଟି 133 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର 1 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲହରୀ ଏବଂ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।